अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से फ़्रांस के मारूफ़ मुसन्निफ़ मोप्सा का एक अफ़साना पेश करती हूँ, जिसका तर्जुमा किया है डॉक्टर मुर्तज़ा आदिल ने। अफ़साने का उन्वान है नकली हीरे। नायब सरबराह महकमा के घर एक तकरीब में मोसियो लेंटन की मुलाकात एक नौजवान हसीना से हुई और वो तहे दिल से उस पर फ़रेफ्ता हो गया। वो एक सूबाई टैक्स कलेक्टर की बेटी थी जो एक अरसा हुआ फौत हो चुका था और उसकी फौतीदगी के बाद उसकी बेवा पेरिस में रिहाइश पजीर हो गई थी, जहां उसने बेटी के लिए अच्छे बर की तलाश के पेश नज़र पास पड़ोस के अच्छे ख़ानदानों में राहो रस्म पैदा कर ली थी और महदूद वसाइल के बावजूद पुरवकार, बाइज़्ज़त और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी। दोशीज़ा की सुर्खी व गाज़े से बेनियाज हुस्न के बायस उस पर अप्सरा का गुमान होता था और होंठों पर खेलता हुआ पैहम तबस्सुम उसकी मासूमियत की अक्कासी करता था। हर तरफ से उस पर तहसीन व आफरीन की बारिश होती और लोग बरमला ये कहते न थकते कि जो कोई उसे पाएगा इंतहाई खुशनसीब होगा। इससे बेहतर रफ़ीक़ हयात किसी को कहाँ मिलेगी। मोसियो लेंटन ने जो वजारत दाखिला में 3,500 फर्निशर्स पर चीफ क्लर्क के ओहदे पर फाइज था, इस हसीन दोशीज़ा से अक़्द की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे उसकी वालिदा ने मंजूर कर लिया और बेटी की शादी उससे कर दी। मोसियो लेंटन के लिए बीवी की रफ़ाकत नाकाबिले बयान खुशियों की हामिल थी। उसकी रफ़ीक़ हयात ने घरेलू अखराजात व मामूलात को इस खुश असलूबी से तरतीब दिया कि उसकी ज़िंदगी पुरतायुश नज़र आने लगी। खाविंद पर उसकी ख़ास नज़र इल्तफ़ात थी। वो उस पर इस कदर लाड प्यार निछावर करती कि शादी के 6 साल बाद भी मोसियो लेंटन उसे हनीमून के पहले दिन से भी ज़्यादा चाहता था। थिएटर और नकली जेवरात गोया उसकी कमज़ोरी थे। ऊंचे ओहदे पर फाइज अफसरों की बीवियां उसकी दोस्त थीं, जो कभी कभार थिएटर में उसके लिए बॉक्स की रिजर्वेशन करवा देतीं, ख़ास तौर पर किसी ड्रामे की पहली पेशकश पर। और उसका खाविंद दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद थका हारा चारों नाचार उसका साथ देने पर मजबूर हो जाता। कुछ अरसे के बाद उसने बीवी को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो किसी शनासा औरत को अपने साथ ले जाया करे, जो वापसी पर उसे घर छोड़ जाया करे। इब्तिदा में उसने इसकी खूब मुखालफत की। बिलाखिर अपने खाविंद की मर्जी के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। थिएटर का शौक़ और जेवरात की ख्वाहिश साथ साथ चलते रहे, लेकिन मलबूसात में पहले की तरह सादगी मगर फैशन से हम आहंगी कायम रही। जल्द ही उसने कानों की ज़ेबाइश उन खुशनुमा और पुरकशिश नकली हीरों से करना शुरू कर दी, जिनकी चमक दमक पर उनके असली होने का गुमान होता। गले में झूठे मोतियों का हार, कलाइयों में रोल्ड गोल्ड के कंगन और सर पर इमिटेशन का खूबसूरत ताज होता। अक्सर उसका खाविंद बहस करने के अंदाज में उससे कहा करता, जाने मन, जब जवाहरात तुम्हारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं तो तुम्हें हुस्न व सादगी से दिलों पर अपनी धाक बिठानी चाहिए, जो औरत का हकीकी जेवर है। मैं कर भी क्या सकती हूँ, जवाहरात से मुझे इंतहाई उन्स है, बल्कि जवाहरात मेरी फितरत सानिया है और फितरत बदलना इंसान के बस से बाहर है, वो पुरतबस्सुम जवाब देती और नेकलेस को उंगलियों पर लपेटती, हाथ घुमाकर हीरो की चमक से उनकी आंखों को खीरा करने की कोशिश करती और अज़राह तमस्खुर फिर से कह उठती, देखो तो किस कदर दिलकश हैं, कस्मियाँ कहा जा सकता है कि असली हैं। वो हंसता हुआ जवाब देता, तुम्हारा ज़ौक़ भी अजीब है। बसा औक़ात शाम के वक्त जब वो आतिशदान के करीब बैठे राजो न्याज की बातें कर रहे होते तो वो मराकश का बना हुआ चरमी बक्स चाय की मेज़ पर रख देती और मुश्ताक नज़रों से नकली हीरों का नज़ारा करती। नेकलेस बाइसरार अपने खाविंद के गले में डाल दिया करती और फिर पुरजोर क़हक़हा लगाकर कह उठती, इतने खूबसूरत दिखाई देते हो। सर्दियों की एक शाम
وہ موسیقی کی ایک محفل میں شرکت کے بعد کانپتی لوٹی۔ صبح شدید کھانسی میں مبتلا تھی۔ ہفتہ بھر میں اس کے پھیپھڑے بیکار ہو گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ موسیو لینٹن نے اس قدر غم کیا کہ ایک ہی مہینے میں اس کے بال سفید ہو گئے۔ اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ شریک حیات کا تبسم، آواز اور پیار کا تصور کر کے وہ رویا کرتا۔ دفتری اوقات کے بعد اس کے ساتھی مختلف موضوعات پر بحث میں مصروف ہوتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہوتے اور وہ سسکیاں بھرتا، رونے لگتا کہ اس کی بیوی کے کمرے کی ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے اس کی زندگی کے دوران۔ سارا فرنیچر، حتیٰ کہ اس کے کپڑے تک اسی انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ گھنٹوں روتا، اس کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ جلد ہی اسے وہ آمدن جس سے اس کی بیوی بخوبی تمام شوق پورے کیا کرتی تھی، اپنی ضروریات کے لیے ناکافی محسوس ہونے لگی، اور وہ حیرت سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کیسے ان محدود وسائل سے بہترین قسم کی شراب اور لوازمات پورے کیا کرتی تھی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ نوبت قرض حاصل کرنے تک جا پہنچی۔ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ ایک صبح جب اس کی جیب بالکل خالی تھی، اس نے کوئی چیز فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو اسے بیوی کے نقلی جواہرات کا خیال آیا۔ آخری ایام میں وہ ہر شام کوئی نہ کوئی زیور اپنے ہمراہ ضرور لایا کرتی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، بالآخر اس نے بھاری بھرکم نیکلس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس کے نزدیک ہاتھ کا کام ہونے کی وجہ سے نقلی ہونے کے باوجود 6-7 فرنشز میں بک سکتا تھا۔ اس نے اسے جیب میں ڈالا اور کسی معقول جوہری کی دکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ انتہائی کوشش کے بعد اسے ایک مطلب کی دکان ملی اور وہ اندر چلا گیا۔ تنگ دستی نیز اپنی گھٹیا چیز پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس نے جوہری کو نیکلس دکھانے کے لیے نکالا۔ جناب، یہ کس مالیت کا ہوگا؟ جوہری نے اٹھا کر بغور اس کا معائنہ کیا، اپنے کارندے کو بلایا اور خفیہ انداز میں خسر پسر کرنے کے بعد زیور کاؤنٹر پر رکھ کر دور سے جانچا۔ موسیو لینٹن کہنے ہی کو تھا کہ مجھے علم ہے کہ یہ کوئی قیمتی اشیاء میں سے نہیں کہ جوہری بول اٹھا۔ جناب، یہ نیکلس 12-14 ہزار فرنشز کا ہے، لیکن میں اسے اس وقت تک نہیں خریدوں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیوں کر ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ جوہری کے نقطۂ نظر سے ہٹ کر حیرانگی سے بڑبڑایا۔ آپ نے کہا ہے کہ… کیا آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور جگہ دکھا لیں۔ جوہری نے روکھے پن سے جواب دیا۔ شاید کہیں سے آپ کو اس سے کچھ زیادہ مل جائے۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 15,000 فرنشز ہی دے سکتا ہوں، اور اگر اس کے یہی قیمت لگے تو مجھے خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر نیکلس اٹھایا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ دکان سے باہر نکل کر اس کا دل چاہا کہ وہ جوہری کی بیوقوفی پر زور زور سے قہقہے لگائے۔ پاگل کہیں کا، اگر میں اسے پابند کر لیتا تو اصلی اور نقلی میں امتیاز تک جانتا نہ تھا۔ جوہری بنا بیٹھا ہے۔ اسی ادھیڑ پن میں اسے ایک دوسری جوہری کی دکان میں جا داخل ہوا۔ جو ہی مالک دکان نے نیکلس دیکھا، وہ یکدم چیخ اٹھا، اس نیکلس کو تو میں خوب پہچانتا ہوں، یہ میری ہی دکان سے خریدا گیا تھا۔ کتنی مالیت کا ہے یہ؟ میں اسے 20,000 فرنشز میں فروخت کیا تھا۔ اب میں 18 فرنشز میں واپس لینے کو تیار ہوں۔ آپ کو اس کی ملکیت کا ثبوت دینا ہوگا۔ لیکن آپ اسے اچھی طرح سے جانچیں تو صحیح، میری دانش میں تو یہ نقلی ہے۔ آپ کا اس میں گرامی؟ جوہری بولا۔ لینٹن، میں وزارت داخلہ میں ملازم ہوں اور 16 ریووش مارٹرش میں رہائش پذیر ہوں۔ تاجر نے کتاب میں اندراج دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو یہ نیکلس مادام لینٹن کو 16 ریووش مارٹرش کے پتے پر پچھلے سال 20 جولائی کو ارسال کیا گیا تھا۔ اس نے حیرانی سے جوہری کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ آپ کل تک نیکلس ہمارے پاس چھوڑ جائیں۔ جوہری نے سکوت توڑا۔ میں آپ کو رسید دے دیتا ہوں۔ موسیو لینٹن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر رسید جیب میں رکھ کر وہاں سے چلا آیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بلا مقصد ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ دلائل سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ رہ کر ایک ہی سوال اسے بےقل کیے ہوئے تھا، کیا وہ اس قدر قیمتی زیورات خرید سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ پھر تو یہ تحفہ ہی ہو سکتا ہے۔ تحفہ کس کی طرف سے اور کس زمن میں؟
सड़क के दरमियान पहुंचकर वो यकलख्त खड़ा हो गया। नाकाबिले बयान शकूक ने उसके दिल में घर कर लिया। तोहफा, और फिर उसे ही क्यों दिया गया? फिर तो तमाम दूसरे जवाहरात भी तोहफा ही होंगे, वो सोचने लगा। और धरती उसके पैरों तले घूमने लगी। उसने बाजू फैला दिए और बेहोश होकर धड़ाम से ज़मीन पर आ रहा। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। लोगों ने उसे उठाकर वहाँ पहुँचा दिया था। बीमार न होने की वजह से उसे वहाँ से छुट्टी दे दी गई। घर पहुँचकर उसने खुद को मुक़य्यद कर लिया और सोने तक खूब रोया, हत्ता के थक हार कर सो गया। दूसरे दिन सूरज चढ़े उसकी जाग खुली। वो दफ्तर जाने के लिए उठा और दूसरे ही लम्हे अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि ऐसा धचका लगने के बाद काम करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल था। लिहाजा उसने अर्जी भेज दी। बाद अज़ां उसे ख्याल आया कि उसे तो जौहरी की दुकान पर भी जाना था। दिल तो न चाहता था, लेकिन वो नेकलेस भी तो जौहरी को नहीं सौंप सकता था। मतला साफ था और एक खुशगवार दिन की गोया इब्तिदा थी। नीला आसमान इंतहाई पस्तियों में मशगूल तरीन शहर पर जैसे मुतबस्सम था। पुरसाइश लोग जेबों में हाथ डाले आ जा रहे थे और उनका बगौर मुताला करता हुआ मौसियो लैंटन सोच रहा था, अमारत और खुशी चौली दामन का साथ है। दौलत इंसान के गमों का मदावा है। दौलत के होते हुए गमों को भुलाने के लिए इंसान कहीं भी जा सकता है। काश कि मैं भी दौलतमंद होता। फिर उसे ख्याल आया कि वो तो कल से भूखा है, लेकिन उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। जिसके फौरन बाद उसे नेकलेस याद आ गया और 18,000 फर्निशेस। 18,000 फर्निशेस, इतनी बड़ी रकम! जल्द ही वह जौहरी की दुकान के सामने था। 20 मरतबा इरादा करने के बावजूद शर्म हया ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन वो भूखा था और जेब खाली। बिलाखिर वो फैसला करके दुकान में जा ही घुसा। मालिक दुकान ने उसे देखकर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, मॉसियो लैंटन, अगर आप नेकलेस बेचने का इरादा रखते हैं तो मैं लगाई हुई रकम देने को तैयार हूँ। बेशक, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। जौहरी ने दराज खींचकर रकम निकाली और गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कांपते हुए हाथ से पैसे जेब में रख लिए और रसीद पर दस्तखत कर दिए और वापसी के लिए मुड़ते हुए वो जौहरी की तरफ देखकर बोला, इसके अलावा इन्हीं ज़राए से हासिल किए हुए मेरे पास कई एक जवाहरात और भी हैं, कहिए तो वो भी लाऊं? ज़रूर ज़रूर साहब, जौहरी ने जवाब दिया और उसके घंटा भर बाद वो तमाम जवाहरात समेत जौहरी के सामने बैठा था। हीरे की बालियाँ 20,000 फर्निशेस, बाजूबंद 35,000 फर्निशेस, चूड़ियाँ 16,000 फर्निशेस, याकूत और ज़मरुद का सेट 14,000 फर्निशेस, झुमके और सोने की चैन 40,000 फर्निशेस। जुमला 1,42,000 फर्निशेस हुए, जिस पर जौहरी ने तमस्खराना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, भाई खूब, आपने तो अपना तमाम असासा कीमती जवाहरात में लगा रखा है।